lang ni. Bilog-bilog. Yung bilog-bilog niya yan masaramsamin. Pop. Bilog-bilog. Yung bilog-bilog niya yan masaramsamin. Pop. Kaya rimin mana EDNC wajah kami malaod Starbucks tangan apa tangan ni Raya iba makakainumira na betul-betul jaya di Starbucks. Minum kayo ko ni Starbucks guys. Drive thru lah. Kapag nakapainawa ni Raya iba kahit undog nira na bukas. Wait lang kang Sawa ni Ramay iba kagyan ENC kanyang magalaran aras ang ira Ako na content. Mamila ay Oh, ayan. at sa panaon napantin minum ng butal-butal kukumpli sa mahal daw ang kape. Kahit sampungin mo pa. Ayan o, di ba blue bill pa yan o. Si Maya, si Kayla. Ay, Kayla, kau mo tayo. Bir mo ni. Kabato ka na. Ha? Si Mama. Ay, Kayla ka na. Ikaw, baka dala doon si Kayla kasi. Kayla nga. Parang hindi siya. Ito sana. Sikat mo. Kabato ka. Andel. Ang ganda naman na ako. Nya, pampalamig. Marami naksawa na ninong iraliyam betul-betul. May nabusog, mantrab. Yun. Refreshing na. Sarap. Bilog-bilog. Killer. Bilog-bilog. Yung bilog-bilog niya yan masaramsamin. Lugod-gudan mo, mampap. Puff. Jelly. Sarap-sarap. Wala may mimilan. Jelly yung malimpag. May malimpag. No, kagatan mo. Pakot mo masunod mo ay. Ay masamsamin. Yan nga. Bilog. Juicy. Lasang prutas. Okay, inom ko na. Hindi ko alam kung prutas yun. Tagzilo. Tagdalim. Sarap. Magkano ito? 100? Kwanta pa sa binayaran. Basta binayaran daw. More than 150 plus. Singaran tuya, tamasamsamit. Cold kiwi passion fruit with glitter pop. Lemonade. Yan. Kiwi passion pop. Diba, masarap ang passion. Passion fruit with glitter pop. Basta, lemonade. Refreshing talaga. Bilog-bilog. Killer. Bilog-bilog. Yung bilog-bilog niya yan masaramsamin. Lugod-gudan mo, mampap. Puff.